हामबाय सिनी नेडिया रोंना बेला के पाइपले हामारो तिनी संगरो नॉर्थ अमरपुर डिवीजन नेंगै तिनी प्रेस मीट खाया नांखा अब प्रेस मीट खाया नांगमा निंके हाय जेता सिनी पार्टी आईपीएफ सिनी पेरेंट्स पार्टी जेता ऐसे के रेंगलाय तंगमनो तो ये संसा काशा पकसाना मुसुंगो प्लस साबो कोबुई साबो दाताल साबो लीगल साबो इलीगल आबुंति काशा कानि पकसानाय ताई कयेकटा पॉइंट दंगो आ पॉइंट न जेता এই যে থানসানি মারিও থাंलायनाय हनै এই যে 19 তারিখ যে एडीसी इलेक्शन नि बागै 19 तारिख जेता बुबाग्रा बाय पक सालायै जे इंलाय मानि रंनो सों किसा किसा सों तिनि युथ आईपीएफ तिनंगै मा सामानि गाहाय सोंनो नायदि युथ आईपीएफ तिरंनो सिनी बरं गोनां सार एनसी देव बर्मा 2009 नि सिमी जे आईपीएफ टिहनि खुलाबै फायै जों तिनि 2012 13 14 15 अमायख्लाय जेता स्टेप स्टेप फ्लायै लंग मार्च फ्लायजागमानि अ लंग मार्च फ्लायै नि 72 days 65 days एडीसी इलेक्शन सेका 42 days फ्लायका लंग मार्च आबुनि फसल आं तिनि बरं गोनां सार एनसीनो सोंना मुसुंगो आबुनि फसल तामो मांखा सोंनो तामरिखा सिनि हातै दफा 12.5 लक्ष सिनि हातै दफानि जे जातिनि जेता तिब्रा सारनो तामरिखा तामो अचिभमेंट खुनुका अचिभमेंट जों तामो मांखा कोर्ट केस मालास ताबो फानो सारा त्रिपुराव युथ आईपीएफ टी 3000 नि एबाब केस दं बरं फ्यूचर न हैंगिंग फ्लाइट दं अमाय के फादि तेरेक आं कासे कक सासिनाय जेता 19 तारिख बुबाग्रा बाय कक सालायमानि बिसिं तुयो जे फाइल कसा खेबलायमानि फाइल कसा सेगलायमानि आबुन त्यां के सानाय जे इलेक्शन जे 19 तारिख निने एडीसी इलेक्शन नि बागै नों एग्रीमेंट खालायै फाइल केसा खेबलायमानि बिसिंगो तामुखा 24 तारिख खुमलुंगो आईपीएफ टी ताई त्रिपुरा पूरा सारा त्रिपुरा नों आर जागाव कासे महा गैदारिंग जनसभा हनै नों गैदारिंग क्लेरिका आर ताव मेसेज रिका डिविजन थाङै नरक जॉइन क्लायै हाई क्लाइडी बाइरेल क्लाइडी पारा कामी आमचे पिरदी जों सिनि ताबुक जों एलान जों लाइका सिनि हातै दफानि बागै 12.5 लक्ष नमा थांनानि बागै आबन बागै जों दिनि जतनो थानसानि मारे फाइलेका नै जोंनो कक चुकले सारवै तामुखा ओ 24 तारिख आ कगनो सामानि परेवो तामुखा ताम एजेखें लाइ जों ताबो आसो सिहलिया जों तो डिविजन नि बरफ जों हाई लेवल जों आ कक ताम सालागे साम तो रिपोर्ट माया आबनो तयै तामुलाय कामले आ 24 तारिख नि 2-3 दिन पर के तामुलायखा आबै सिंगलिया हाई सिंगलिया अमाय खलायै गासिबो गांगे जों प्लस सिनि अ जागा डिविजन जों बागिलेबो खाया सिनि बरं गोनां सार सिनियरनि एमडीसी बरं गोनां सार सदागर पलय बबुनि जेबो दङ जों बाइरेल खालायलेखा बिसिं बाइरेल खालायलेखा जों खालायमेन पर तामखा 3-4 नि परेन गांखाय इंलिया तारपरे मार्च 5 तारिख 2021 बिश्राम गन्स कायसा त्रिपुराव थानंगै मास गेदारिं अंखा आ अंमानि दिनो बुबाग्रा रिंमोनले तामुखा सास थांलिया अब साबन नेतृत्व थांलिया बरं बना एनसी देवमन नेतृत्व ओ जे चुकली नि थांलिया नतामुखा जों डिविजन बर जों पाबिनो ताम बुजंनाय ताम सानाय सिन सानाय लाम करि
langsung tamungka bisi ban alliance bo abang tabung je khna ko je ang asai khimani jeta ni tam khamabo বন্ধু তলরাই আবো মাহাই অলরেডি সি 2018 ও alliance ni বন্ধু tong phaja ngtang ge jeta aro edisu ongka kaise jagan ka duita kende do bondhu tolarain khajana amta meji abon bagani sawo sini borom gunan sar NC dewono netritwe sini kuno dino টেপালেন এগ্রিমেন্ট খাইজবো ক্রই বিন নেতৃত্বে কোন দিন সিনি শিকলা রক তাই বিশ্বাসবো খাইলিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত হাতে দোকানে সামুং তাংনাই সিনি শিকলা যুবক রক জীবনফান বিশ্বাস খাইনে কক বুলিয়া মহা এমএলএ ফা তংই তংথুম সিনি হাতে দোকানে সম থাঙ্গি নারান বাগৈ 12.5 লক্ষ বর্ণ সম থাং নারাन বাগै गांखाय जों थांसान मारि फाय नांनाय जों ओ थांसान मारियाव थाङै जों सामुं फाय नांनाय जों जेता ओ थांनाय आं किसा तासमा खायसिनाय 2-3 तारिखो एप्रिलो जे दसर बवनो जेता निने स्टेट कन्फारेन्स खालामना जागाव सारा त्रिपुरा 34 टा डिविजन दं आ 34 टा डिविजन नि बरक तिनि एमसीसी सीएससी गांगाय डिविजन नि योड IPFT आतिशा IWFT TPB गनिने INW येनिए जतन कुथुम लायै आरो कायसा माने 3 বছর অন্তর कायसा स्टेट कन्फारेन्स अंगो 3 বছর पर कायसा निनि रिफॉर्म सिस्टम अंगो ओंखा आ जागावो जेटा सिनि पार्टी IPFT पेरेंट्स पार्टी जेटा बायलॉ जेटा पार्टी नि कायसा कन्स्टिट्यूशन दं आबुनि मुताबे आ दिनो 3 तारिखो सालायखा फार्स्ट साखलायलायखा जों जे खानामोन आबुन सानाय जे नुकमोन आबुन सानाय आबर तामसाका फार्स्ट 3 जना नि अमरेन्द्र देबबर्मा सार इंगताय अनंत भक्त जमातिया बरक 3 जना नो सारेनसिनो बरक इलेक्शन कमिशन नै इलेक्शन कमिशनार चंगै दिखा इंगा बरम सुङो फार्स्ट हाउस सुङो सिलेक्शन बाय दे खालेसिनाय नाखबा इलेक्शन बाय नि सुङो गांकाय बरकाय वान सुगु जे सिलेक्शन नै खालेसिनाय इंगा जों मानिलिया ngै इलेक्शन मा खायनि हनै इलेक्शन खालायखा इलेक्शन खालाय तामुखा इलेक्शन खालायखा आरो जा कैंडिडेट खा खरब नै बरं बरं सार एनसी ताय बरं बरं सार मेबर कुमार जमाति ओ दुइजनानो प्रेसिडेंट नि पोस्ट कैंडिडेट लायखा कैंडिडेट लाय माने बिसिंगो भोटा भोटिं लायखा बरं बरं सार मेबर कुमार माका 139 vote गांकाय बरं बरं सार एनसी माका 79 voters गांकाय नुताव साइटक लायखा गांकाय इनि साबकलाय साबकेसन आबो क्लियर सिका आमागे पायै आबन यागलो समय तांरिखा जे इलेक्शन कमिशनार खरब तांतंनाय बरक समय तांरिखा जे मेबर कुमार जमातिया ब इनिन सिनि टोटाल पार्टी IPFT नि प्रेसिडेंट गांकाय जीएस नि जागाव हमकाय तामुं लायखा जीएस नि फोरं गांकाय सिलेक्शन बाय हाउस रंमानि मान लाया कुनै आर जागाव कुनै जीएस लाखिनाय जनरल सेक्रेटरी ताई जॉइंट जनरल सेक्रेटरी दुइजना साब सामुंका सिन बरं बरं सार यूथ IPFT नि प्रेसिडेंट सार त्रिपुरा नंगय धनंजय त्रिपुरा बनो जनरल सेक्रेटरी इंगताय जॉइंट जनरल सेक्रेटरी गांखाय बरं बरं सारसिनी रामचंद्र गादनी प्रशांत देबबर्मा एमएलए बनो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी दिखा याव माय क्लाय समय तांलाय पाइलेखा इंकाय ते कायसे को आरो जागाव इलेक्शन बायसि पाइले जा गांखाय जेता हाउस बहायनो जनरल सेक्रेटरी नि बांगै सिलेक्शन बायसि पाइजा गांखाय पुरा क्लियर या खरलायस पाइजा गांखाय ताई आरो जागाव बाहायके अब सम्पूर्ण उइ माया हु नै बरं बरं जे बरं बरं सार एनसी देवन अकौनो साथाय लायखा इंकाय आबुन यागलो ब कय तारिखो कय तारिख बारते कमो
12 তারিখ তাইছে bo ongya ko huni sawoi bo ar jawa kono naki সারা ত্রিপুরা 34টা ডিভিশন না হারে কি বারো ভোটাভুটি খ্লাই দে না ওংখা তামুখা সাইমি আবো গাংকাই ব সাকসং প্রেসিডেন্ট नै চংজাগৈ এংকে কাইসা জেনারেল সেক্রেটারি বড় যে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা চংলাই মানি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তো আজা কিস করে বাহাইকে বনো জেনারেল সেক্রেটারি চংখা bo মাইকে চংজাখা আবো বরং সাইমান চিনে লোকরক আ বনন সংসিতুং আকংনো হাইকে tabuk to norokni new Ipft party bahino Dononjoy Tripura tabuk ul Ipft seminar bahino Dononjoy Tripura GS o program bu thangya haike tabuk lukurokni hayake ba youth roni bisingtino sung asai tongkha saboni jaga watong hayake ba NC ni jaga hayake ba mebar ni jaga bo jaga watong obo kaisa sung asai tongkha obo saikna abo kangkai sini youth Ipft kaisa resolution parents partner rijak tong youth Ipft parents party no kaisa resolution rijak tong 6 month ni bangai 6 month ni bisingo sung a report no mayang kangkai sung on step nai man ni kaisa rijak tong abon motabek sini borong bonang Dononjoy Tripura abon motabek ni bo yang thanya bo noga sung tumara gangkai a jinis no ang hai matik lai Sinai eta general secretary youth Ipft ni hinjagi tongnai borong bonang sukla soron nuatia bo tangjoi a kogno a resolution ni kogno bo sobai bo bahaike ar jaga tongha a kog bonon sungsi sukla soron nuatia na a kogno sungsi a resolution tam sujak tong angge youth ni president tag present GS party ni boto a motabing tongi tongka ken di thangya nge nung tini GS ngoi nung bahake o system no sabai ke sem borong banang sar NC deor ma a sabai klaima hai bo om hai no tang ga bo om hai no boni kunu mane systematic sikri ka haisi systematic tong hanga to bo mani kamu hanga ang যে সারা নাইও সিনি যেটা বুবাগ্রা 5 তারিখ যে বিশামগঞ্জ 5 তারিখ 3 মাস 2021 বিশামগঞ্জ যেটা মাস গেদারিং মানে আক্রমণ থাংলাই ফিসিনাই আ জাগাবো বুবাগ্রা রিংসিনি থাংজে আঙ্গৈ বন মকলনি মুক্তি যে ফাইমানি আবনি ফলাফল মানে তো পাইখা আবো যত লোকরক সাইমানো ওঙ্গাই তিনি 16 তারিখ রবীন্দ্র শতবর্ষকি গবন 1 নম্বর হল যে প্রোগ্রাম খাইমানি যে মেম্বার কুমার সারনি নেতৃত্বে আর জাগাবো হাইনে হাই তিনি NC দেবর্মা বনো বুবাগ্রন কাবরিখা সারমেবর বন কাবরিখা কিন্তু আ ফল বসং সালো হাইতুং মানাই যেসে কোন আনে লগি এমএলএ তংদি তেসমন তংদি abo jotono lukurok sabo sasaya nahalai tong abo ni bagai no sung ama hai jeta khlainai byakti no sung not Amarpur youth Ipft ni bisingtui sung sajagya sung bono president ni buwan sugya sung je legal babe je mani election ungoi jeta pass mani sung sarmebar kumar jongotena no bono no sung president hnui party president hnui wan sugu kobo klai bonon sung de kaisa ko u jeta 19 tarikho jeta agreement khelai je paper kari mani aro to sarmemar kumar soiriya borong manang sar NC deor ma soiriwo ne sa ga borong manang sar ujirang ko soiru inga aro tam sujak to 4 number kolom abuni 4 number kolom nai ni 1 2 3 4 aro kolom sujak tongo aro nai ni sai gangkai sar NC deor mani jeta tangbai abar no si sar member kumar ba tangui tongle engge sar NC deor ma je সময় সরি ব্রম গangkai অবৈধ লিয়া মঙ্কে anti party লিয়া যেমন সার মেম্বার কুমার যে ও সামুং যে tangbai abar no tangpurung gangkai anti party থাঙ্গা আবু বোমা হাইকো আবু ইলিগাল নি থাঙ্গা আবু অসম্পূর্ণ নি থাঙ্গা
nge borong benang sar ex deur mangke tamo 6000 Sakha boje samunu Sakha haide abon bagano joto lukorona ang koina musungo जों borong benang sar member kumarno sini party IPF tini president ni जों wansugo joto division 34 division akon sanamu sungo bobo legal bobo illegal norok wansumani bising tei ar tei tamo sanato 139 ta by 79 tei sao paika pai amno siwo abo lokorok naidi te kaise kok sara tripura sarongni je chinang sabo samung painai gangkai जों jotono wansugo sar member kumani bising tei khlaiye जों Thansa maro samung khailainai जों Thansa ni bising tei जों sini tebrasane hatai dofani jeta samung no जों khlailainai sini nangmani jeta kokno जों tibralen jeta greater tibralen hlaiman no जों tiklai tubnan mangi sini siklar ready tongo bo जोंna salmangi जों ready tongnai tongo thangnai जों Thansa ni bising tei tangkai